आज आम देखा भोजी करते नुआ बसर भोजी केमी कौन लगुच आसन देखा चलो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्याज कटा चलची हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आगे हम बिरियानी टा केतन हम बिरियानी 8टा बेलू हम 9टा बेलू आसी खाई अच्छा डीजे टा बजंतु डीजे बाजा पे तेल ना बारे साइड जाइछन तेल आनी झूठ बोल रहा पचारि अछि आ शिवबाबू किसी कहतु बिरियानी केतन खाइबे इच्छा होनी कहली पूरा 9टा बेलू केतर पजा गालुआ मनीषटा रोसिया जल्दी कहले ठीक हम आ रोसियाटा कोटे गल कि रे थरे कहनी 9टा बेलू पुणी थरे आसी पचारि ऑपरेटर जल्दी बजो कौन। अरे कहना क्या चाहते हो? मागଣା दिया ना तू दे लटेडा अच्छा हमको सिखा रही सका मुह धोल आज्ञा कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गजब बेइज्जती है। कोई तरीका है भीख मांगने? हाँ कौन कौन तो सर तू पैसा देछि ना वीडियो कर तू बुद्धि पैसा देछि ना हां पैसा देनो वीडियो कर चल चल आ सर पळो तने गजब बेइज्जती है। किन तो खाई परमी तो हां नहीं कोन तो मागना ना जदी बहा केला खाइबो न ऑनलाइन हैला हांडी कोसा बासन माजू जदी कइना हमें दबु जा भाबीबु 2-4टा दबु चावल खाली खाइबु हांडी कोसा माजू माजू अच्छा लगा मेरा मजाक। क्वार एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आगे आगे कसा हो मो आगे होती मसला कसा की बिरची हमरो सब पाकरे भोजी चलची तू बिरयानी एमिति हुए बोलबे तू वीडियो कान छतलु का बिरयानी देबे तो मने जा तू साथे ये कथा कहबू कोला सबिता भाभी रो वीडियो छाड़ देजी सब काटो जाल जाल देखुआ या काटो दिडा काटो हबो नै जा हबो नै काटो चिकन पाइ भोजी व्यस्त हमरो देखलो एडी गेम खेलियार पिला हमरो व्यस्त 030 या भोजी के करता आइछन ना खेलता आइछन आप भोजी खाइते आइछन ना गेम खेलते आइछन खेल खेल हाँ विपिन बाबू आम पबजी प्लेयर रु पड़ेल फ्री फायर पळेलो हुआ देखो ने कोड़ा हो तेल नहीं तेल पैसा हां हमें तो शॉट आमा शिव अछि हेड हला तमे डर ना थोड़ाटा छाणी दउ छाणो ना और से
ପିଆଜଟା ଛାଣ ନା ପିଆଜ ଛାଣି ନଉଛି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଛାଣିବ ବିରିୟାନୀ ୟା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଆପରେ ଖାଲି ଚିକେନ କଷା ହେଲେ ହବ ବିରିୟାନୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବିରିୟାନୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବେତା ଭାବେ ସବେତା ଭାବେ କଣ କରିବ ଜାଣିଛ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କଷା କହୁଛୁ ବିରିୟାନୀ ଜାଣିଛ ନା କେମିତି ହୁଏ ଆମେ ଦେଖି ଚାଉଳଟାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭେଦେଇବ ହେଲା 20 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ଦେନ ତାହାର ଯାହା ସେମିତି ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇଦେ ନ ଚିକେନଟା ଆଗେ କଷି ଦବ ମସଲା ତମେ ଗୋଳେଇବା ଠିକ ବିରିୟାନୀ ଟା ହବ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ମାମୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଖାଇସାରିଲଣି गजब बेइज्जती है साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ ଆଜ୍ଞା ଭୋଜିରେ ଭୋଜିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ସେ କଥା ନାହିଁ ମତେ ସକାଳେ କଣ କହିଲା ନା ଯୋଉ ମାନେ 11:30 ହେଇଗଲା ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା କଣ କହିଲା ପିଲା ନୁହଁ ଆଜି ଯୋଉ ପିଲାଟା କହିଲୁ हाँ ये कर लो पहले କୁହନ୍ତୁ ଆଜିକା ଭୋଜିଟା କେମିତି ହେଲା କେମିତି କଟୁଛି ଆଉ ତ ପ୍ୟାକ୍ ତ ନାହିଁ ଏଇ ବୋତଲ ଅଛି नाइस ଉଡିଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆମ ସାଥି ସୁଗୁଳା କରିକି ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାପି ଦିନର କଷା ନା କ'ଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାମରେ ଯୋଉଟା ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଇଲିଗାଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଭିତରେ ସେ କାମରେ କେବେ ଚାଲିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭୋଜି ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଭୋଜିଟା ହେଉଛି ଆମର ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ अरे कहना क्या चाहते हो ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି फास्टर अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज अरे आज्ञा ऋषि बाबू ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବିରିୟାନୀଟା କେତେ ହେବ ବେଲଟା କେତେବେଳେ ପାଚିବ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେମିତି କ'ଣ କାଟୁଛନ୍ତି ଆରେ କ'ଣ ଏ କ'ଣ ଚୌପଦରେ ଆଣିକି ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ହବନି ବୋଧେ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ହବନି ଏସବୁ ନାଳୁଆ ପାଟି ये आम राइसटा बिरियानी पाई ए अरे बिरियानी अब डिकिस रे ନା ନା ଏଟା ଚିକେନ କଷା ହବ ପାଣି ତାକୁ ସିଝା ହବ ଥଣ୍ଡା ତାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝାଡୁଆ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହବ ନା ସାର୍ ଅଧ ଜିନିଷ ପଠା 200 ଟଙ୍କା କୋଉ ଖୁସିରେ ତୁ 80 ଟଙ୍କା ପଠା ଆପଣ ଧାର ନେବେ ନା ସୁଦିଆ ନେବେ ସୁଧ 10 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଏ ଆଇଫୋନ ଏରେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏ ପଠା ଦେଇନ अभी मजा आएगा ना आईक्यू आइकॉन हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा
ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କରନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଛି ଆମର ରଷ୍ଟାକ୍ ଭିତରେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖିବା ରଷ୍ଟାକ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି, ଦେଖିବା। ହାଫଟା এটা ওল্ড মার্ক ভিতরে ଅଛି ଆମର আইকু ফুলটা। এ ভগবান, ଆଉ ରୁଷିଆ କ'ଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେମିତି କ'ଣ? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ଲୋକ ଦେଖୁନ ସେପଟେ ଖାଇ ପିଇକି ଗଲେଣି, ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ କରିବୁ? କଥା ତ ଠିକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଉ 5ଟା ହବ ଯେ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଯୋଗ, ଦେଖିଆ କଣ 5ଟା ଚାଲିଛି, 5ଟା ହବ ଚୁଲି ଜାଳ ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ। ଖାଲି କାଜୁଟା ଆସିଲେ ହବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ରହିବ 5ଟା ହବ। ପାଣିଟା ତ ଗରମ ହେଇନି। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ପଡିଗଲାଣି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ହେଇଯିବ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିରିୟାନୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇନି। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଭୋଜିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପିଲାମାନେ। ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି? ଭଲ ଭଲ। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ସରିଲାଣି ଆଉ। ସେ ସାରି ସାରିଲାଣି ଆଗିରା। अरे कौन है लग रही? कौन है चिकन? प्यारी समझ गई। आओ हमरा चिकन टा कौन है लग रे? चीटिंग 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 करता है। कौन चिकन खाई दे साइलानी, देखिया पड़िबो। पकोड़ा को चिलकोबी और रुसिया। अरे कौन चिकन कौन है लग रहा? तू ये जो कते की कहला कि पप्पू को चिकन दोषी आ सिए कोन कहछि ता नाडा कोन परमानेंट हे कि रहितिबो ए एरा तो को लिपानिया पप्पू रे हम खेली पानो हम घर पप्पू खेलिबो हेलो कोन कहछि कोन हां पकोड़ा सुन हेलो मुहटा कर दे जल्दी खा दे करी राजू बाबू कहतु नुआ वर्ष केमती कर राजू ना दे दे चावल से हां सेति हां सेतिगोटा टोटली रहिला हला राजन खान नुआ वर्ष केमती पालन करछन टे कहतु एई तो दुनिया एई तो नुआ वर्ष करछ केमती हेने हला खाली टे माल टा टिके सटेज होउची टेंशन नहीं लेने का अपन है ना सटेज हे गला माल का ने नुआ वर्ष हबो अरे भोजी यात्रा नुआ वर्ष हबो अच्छा फोटोटा उठेबो केतो
ଆମ ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ କେତେ କ'ଣ ହବ? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज ସବୁ ମାଲ ଲାଗି ତୋର ବୁଝିବାରେ ବହୁତ କୋଉ ମାଲ କଥା ଥମ୍ସଅପ୍ ନା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍? ଆମ ମ୍ୟାନେଜର କ୍ରିକେଟର ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଚ୍ ହେଇଯିବ କ୍ରିକେଟ। ଆମର ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପୁରା ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ହଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ରିଲ୍ଟା ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆମର ଗାଡ଼ିଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରିଲ୍ଟା ଚାଲିଛି। A few moments later. ଏଇଟାକୁ ପକେଇଲେ ତଳଟା ରହିଯିବ ଅନୁଲାଥିବ ଏଇଟା ଆଗରୁ ପକେଇକି ନେଇଥାନ୍ତା କହିବା କଥା ନା ଲୁଣ ହେଇନି ବୋଲି 2,000 years later. ବିରିୟାନୀଟା କେମିତି ହେଇଛି? ବିରିୟାନୀ ଦିଆ ସାତଶହ ସାତଶହ ହେଲାଣି। ନାଣ୍ଡୁ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଉଛି? ଶୁଣ ଏବେ ଏଇଟା ବବୁଲୁ Eternity later.